So guys, we are now driving the Mahindra Thar 4x4 automatic. So let's see how it is to drive. So seat belt first. तो अभी हम लोग जा रहे हैं थार के ऑफरोडिंग के लिए. So Sonal is going to drive the car. Now we are at 4 wheel low. ठीक है. 4 wheel. 4 wheel low. Okay. Put it in a neutral. For 4 wheel low to 4 wheel high or 2 wheel. Okay. Put it in a neutral first. আচ্ছা এটা তো এখন গিয়ারে আছে নাকি? না, এটা রিভার্সে আছে. রিভার্সে? আচ্ছা. এই যে এটা নিউট্রাল হলো. আচ্ছা নিউট্রাল আছে. আমরা এখন 4 wheel low আছি. আচ্ছা. তো আমরা এইটা একটা 4 wheel high এ যাব. আচ্ছা 4 wheel high তে. আচ্ছা. আচ্ছা 4 wheel high হলো. ওকে. ড্রাইভ মোডে দাও. So guys, the car now is in drive mode and Mr. What is your name, sir? Saurav. Mr. Saurav has put the car into 4 high. Yeah. Okay, so now we'll just drive off as of now. So let's see how the experience is. Let him. Keep the car straight. Left. रोलर कोस्टर. That was a good experience. Full left. नहीं. Oh, okay. R2. बस. Steering straight. There is 30 degrees side incline. Oh my god. Okay. R2 जाओ. हाँ. Keep the steering straight. Oh. Stop. Crap. To engage the 4 wheel low. Put it on neutral. No, this part. No, neutral. Neutral? Yeah. Low is engaged. Okay. We're going on a drive mode. And we are locking at first gear. Okay, first gear. Manual mode. Okay. Manual mode. Okay. Accelerator ছেড়ে দাও, ব্রেক ছেড়ে দাও, কিছু করতে হবে না, নিয়ে দেখে নাও. ছেড়ে দাও, কিছু টিপবে না. লাস্টে গিয়ে যখন ল্যান্ড করবে তখন হালকা করে ব্রেক টিপবে. Oh my god. পড়বে না তো? কোথায় পড়বে? উঠবো তো. আচ্ছা. সোজা. স্টিয়ারিং সোজা. হ্যাঁ. স্টিয়ারিংটা সোজা. হ্যাঁ, অ্যাক্সিলারেট করো. অ্যাক্সিলারেট করো. বাস. রাইটে যাবো. এখানে আমাকে ব্রেক করে নামতে হবে. রাইট. আচ্ছা হ্যাঁ. রাইট, পুরো রাইট. দুটো ফ্ল্যাগের মাঝখান দিয়ে. আরো রাইটে যাবে. যাবো. স্টিয়ারিং সোজা. ফোনটা পড়ে গেল. স্টিয়ারিং সোজা. হ্যাঁ, ব্রেক করে ব্রেক করে
ডোন্ট স্ট্যান্ড অন দ্য ব্রেক, ঠিক আছে? ব্রেকে ট্যাপ করতে করতে না, স্ট্যান্ড অন দ্য ব্রেক, দেন Okay. স্টার্টেড ওয়ার্কিং। আচ্ছা চলে এটা তিনটে কি পুরো এটাই পড়বো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আরো ভেতরে, আরো হ্যাঁ ব্যাস, বাদিকে করো এবার। হ্যাঁ চলো আস্তে, আরো যেতে পারছে। আরো যেতে পার- এটা দিয়ে না? স্ট্রেট, লেফট লেফট, আরো লেফট, আরো লেফট, আরো লেফট, হ্যাঁ স্ট্রেট, বিএমডব্লিউ দেখিস না ভাই, তুই এটা চালা। বাবা বিএমডব্লিউ ছাড়। লেফট, बस बस ब्रेक ब्रेक। So guys, that was my vlog for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to give this video a like, which is the thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे then only I can bring you more interesting content like this in the future. और एक जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू महिंद्रा इंडिया फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, एंड मोर ओवर थैंक यू महिंद्रा रॉयल मोटर्स, महिंद्रा NR ऑटोज एंड महिंद्रा श्री ऑटोस विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। तीनों का लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप तीनों में जो कोई भी आप महिंद्रा में जाइए आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस मिलेगा, और तीनों का गूगल मैप का लिंक विल ऑल्सो भी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ज़रूर मतलब आप अगर महिंद्रा कार में इंटरेस्टेड हो, मेरे वीडियो देख के आपको कुछ अच्छा लगा महिंद्रा कार में, सो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगा। सो गाइज दैट वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन चाओ।